हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। मेहरबानी। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ऑपोजिशन के मुताबिक झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं मेरी हुकूमत को बैरूनी खतरा है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है क्योंकि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये एक ही तरीका है अवाम के अंदर जिंदा रहने का कि ये कहें कि जी मैं भुट्टो की तरह मुझे मुझे मारा जा सकता है और मेरी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश हो गई है। और एक सुनने में आया कि एक असेसमेंट थी या एक जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं यूएस में, असद मजीद खान साहब, जो इसी हफ्ते मेरा ख्याल है ब्रसल्स में पाकिस्तान के एम्बेसडर अपॉइंट हो गए हैं। उन्होंने कोई असेसमेंट भेजी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर। उस असेसमेंट को लेके इमरान खान साहब ने कह दिया जनाब कि ये हमारे ऊपर जो है ना वो बैरूनी हमारे साजिश है और बैरूनी प्रेशर है। और हमें आज भी वही धमकियां मिल रही हैं जो आज से 50 साल मिल रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये इमरान खान साहब की सियासी नारे हैं, जिंदा रहने की एक जो है वो तरीकाकार है, या क्या आप समझते हैं कि अमेरिका वाकई ही पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अमेरिका को धमकियां देनी बनती हैं, या इतना पाकिस्तान का असर रसूख हो गया खित्ते में सर? देखें जी, ये पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको पूरी गैर जानबदारी से देखें तो जहाँ तक धमकी की बात है तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके बात हो रही है। लेकिन यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहा है इस वक्त दो माजों पे, इस वक्त तो करंटली जो अगेंस्ट रशिया एक ज़ाहिर है ओपन किस्म की लॉबिंग है जिसमें कि वेस्ट की बेशतर कंट्रीज शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी शामिल है, और उसमें वो सब मुल्कों से रब्ते कर रहे हैं कि वो इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें वेस्ट का साथ दें, जो कि कतन कोई अनयूजुअल या एबनॉर्मल बात नहीं है, बल्कि एक यूजुअल बिजनेस है जो डिप्लोमेटिक हलकों में चलता रहता है। कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो जाहिर है कंट्रीज अपना काम करती रहती हैं, जो उसका हिस्सा है। जहां तक धमकी की बात और इमरान खान की हुकूमत हटाने की बात है, ये मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा जो है वो जोक, अगर आप इसको कहें तो ये मुबालगा नहीं है, ये एग्जेजुरेशन नहीं। यानी ये वक्त भी आना था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे कि जब उसको एक बहुत ही सख्त किस्म की एक सिचुएशन का सामना है यूरोप में, वो जनाब ये प्लानिंग कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को कैसे हटाएं। इसको ज़रा इस नुक्ता नज़र से देखें तो इसमें सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या मसला पैदा किया है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो मकासद हैं या जो भी उनकी प्लानिंग है उसके रास्ते में कोई रुकावट है। क्या उन्होंने किसी भी इस पूरा जो ग्लोब की 200 के लगभग कंट्रीज हैं उसमें से किसी कंट्री को इमरान खान इन्फ्लुएंस करता है कि उसने कोई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो लॉबिंग की अटेम्प्ट्स हैं उनके रास्ते में रुकावट बना है? क्या उसने कोई मिलिटरीली या किसी एथिकल किसी और वजह से कोई इतना वेट है कि वो एक इंटरनेशनली कोई एक प्रॉब्लम बन रहा है तो ये यूनाइटेड स्टेट के लिए लाजम हो गया कि उसको हटाया जाए? पहली बात ये है कि जितनी बातें इमरान खान साहब ने की हैं उनकी वो बगैर किसी ओरिएंटेशन के हैं। उन्होंने कभी कोई क्लियर किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसको डिप्लोमेटिक हलकों में सीरियस लिया जा सके। अब ये इस तरह की बातें पूरी दुनिया को पता है, इंक्लूडिंग अमेरिका को भी पता है। जाहिर है वहाँ भी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के ज़माने में या इस तरह के क्राइसिस के ज़माने में जब उनको कोई इंटरनल चैलेंज हो तो वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। दिन में जो है वो आपको हज़ारों जगहों पे ऐसे जलसे जुलूस और नारे सुनाई देंगे जहाँ कोई अमेरिका को गालियाँ दे रहा है, कोई चीन के खिलाफ बातें कर रहा है। तो ये ज़ाहिर है एक इंटरनल कंजम्पशन होती है जिसको अगर इस तरीके से सीरियस ले लिया जाए कि आप किसी की हुकूमत चेंज करें तो मैं समझता हूँ कि फिर दुनिया का निज़ाम चल नहीं सकता, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक आप कोई रिसर्च करके देखें तो कहीं भी इमरान खान ने अपने 3 साल दौर में कोई ऐसा चैलेंज क्रिएट नहीं किया। एक ओनली इशू जिस पे कोई बात सीरियसली कर सकता है वो अफगानिस्तान का इशू है।
جہاں پہ اس نے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ لیا، اور ایک دو دفعہ انہوں نے ایسی باتیں کر دی جو کہ نارملی توقع رکھی جاتی ہے کہ بندہ اس کی بات نہ کرے۔ مثلا انہوں نے جو ایک افغانستان کی آزادی کا لفظ لگایا ایک الائی کے طور پہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے الائی کے طور پہ، اور دوسرا بعد میں افغانستان کی حکومت کی حمایت میں تھوڑا سی جو ہے وہ بات کی۔ اب اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر طالبان کی حمایت یا ان کے بارے میں لابنگ کرنا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہنا کہ آپ ان کو تسلیم کریں یا ان کو انگیج کریں، یہ اگر کوئی بہت بڑا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس حکومت کو ہی جو ہے امریکہ ٹاپل ڈاؤن کرے، تو واٹ اباؤٹ طالبان اٹ سیلف، کہ جو اصل مسئلہ ہے، کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے طالبان کو جو ہے ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی اٹمپٹ کی ہے، اور اگر کی ہے تو کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ تو اگر وہ خود طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہاں پہ رجیم چینج نہیں کر سکتے، یا کوئی اس طرح کی سازش نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے پاکستان میں کر کے تو پھر اس کے ذریعے وہاں پہ کیا مقاصد حاصل کریں گے؟ یعنی کوئی اس طرح کی جسٹیفیکیشن آپ اگر ڈھونڈنے بھی نکلے نا، وہ کہتے ہیں جو ہے چراغ لے کے، تو پھر بھی آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، چونکہ جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ اور یہ اس کو بھٹو صاحب سے ملانے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امیچور قسم کا اور ایک پرفریب قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آپ سچویشن دیکھیں کہ دنیا میں کیا کانفلکٹ چل رہے تھے، کولڈ وار کتنی ایک کریٹیکل جنکچر پہ پہنچ چکی تھی، چین کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے تعلقات میں ذوالفقار علی بھٹو کس طرح کی انروڈز بنا رہے تھے، اور ویسٹ کے لیے وہ اس لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کمیونسٹ چین کے نام سے، جو اس وقت وہ اپنی انٹرنل جو کمیونٹیز کو جو درس دے رہے تھے اس کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ پھر سوویت یونین کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا، تو اس میں ایک بات بنتی ہے کہ جی چلیں، اس وقت کسی ملک کے لیے بھی یہ آلموسٹ امپاسبل تھا کہ وہ کوئی غیر جانبدار پالیسی اختیار کرے، حالانکہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے غیر جانبدار پالیسی اختیار کی اور سکسیسفلی اختیار کی۔ یعنی اس وقت پوری گیم میں انڈیا نے جو ہے نان الائن موومنٹ کو لانچ کیا، اس کو جو ہے وہ لیڈ کیا، اور بہت سارے ایسے کانفلکٹ میں انڈیا نے باقاعدہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ثابت کیا کہ ہم کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہیں پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں۔ لیکن جو ہے وہ یہ بات آ کے بھٹو صاحب پہ ٹھہرتی ہے، تو اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ بھٹو صاحب کو جب ٹاپل ڈاؤن کیا گیا تو وہ جو پروسیس تھا اس میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سی آئی اے کا یا امریکن جو ہے وہ انٹروینشن تھی، ساری بات تھی، لیکن وہ جو پروسیس کمپلیٹ ہوا ان کی پھانسی کا، اور جس طریقے سے ان کے خلاف انفیئر قسم کا ٹرائل ہوا، جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا، وہ تو سارا جو ہے وہ جنرل ضیاء کی قیادت میں ایک انٹرنل ایکشن تھا، جس کو صرف یہ سہارا تھا اور یہ پروٹیکشن تھی کہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل برادری کچھ نہیں کرے گی، چونکہ امریکہ کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی مس انڈرسٹینڈنگ۔ لیکن جو پروسیس تھا وہ انٹرنل فورسز نے کمپلیٹ کیا۔ تو ایگزیکٹلی جو ہے وہ سیم چیز اس وقت جو ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف، وہ ان کا ایک جو کیٹاسٹروفک قسم کا فیلئر ہے انٹرنل پالیٹکس میں، آن دی کاؤنٹ آف ڈیلیورنگ، جو انہوں نے مطلب مختلف جگہوں پہ وعدے کیے، کوئی پالیسی وہ نہیں بنا سکے، کوئی بریک تھرو کسی بھی فرنٹ پہ وہ نہیں کر سکے، اور وہ جو میزریبل قسم کی جو ہے ان کی سچویشن بن گئی۔ اب اس کو تھوڑا سا وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے جناب امریکہ سازش کر رہا ہے۔ امریکہ کے لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے تو عمران خان کے خلاف سازش کرے گا۔ حد ہوتی ہے بھائی کسی چیز کی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کی بہت بڑی انسلٹ ہے، چونکہ آپ ان کی انٹیلیجنس کو اٹیک کر رہے ہیں کہ ہمیں جو مرضی جو خط لہرا دیں گے، سفید کاغذ لہرا دیں گے، جو بڑک مار دیں گے تو یہ بیچارے مانیں گے نہیں تو کدھر جائیں گے۔ یہ ان کی انٹیلیجنس کو چیلنج ہے اور اس کی انسلٹ ہے۔ دیٹس اٹ سمپلی، میں اتنا کہہ سکتا ہوں بس۔ اچھا بل صاحب، ایک تو مجھے ظاہری بات ہے اپنی عوام پہ بڑا آتا ہے، ان بیچاروں کی پوزیشن یہ ہے،
बेचारों से मुराद ये है कि एक बड़ा तबका जो अनपढ़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका अनपढ़ है, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं कि हमारी जो 60% जो हमारी वो है रेशो है पढ़े लिखे होने की, या लिटरेसी रेट जिसे कहते हैं, उसमें भी हमारी डेफिनेशन बड़ी अजीब किस्म की है कि जिसको अल्लाह बे जो पढ़ना जानता हो और लिखना जानता हो, मतलब कोई दुनिया ने तो लिटरेसी की डेफिनेशन बदली, उसके वो हमारी 60% है। तो अवाम तो बेवकूफ बनेगी ना, उनकी पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का कोई मैकेनिज्म है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री की जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो समझते हैं जो लीडर कह रहा है, जो बंदा कह रहा है, वो जो है वो ये सही कह रहा है। अच्छा, इसमें अब जो आइंदा सिचुएशन नजर आ रही है बैरिस्टर साहब, उसमें ये है कि अभी तो अमेरिकन खामोश हैं, वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन कल को अगर अमेरिकन बोल पड़ते हैं, क्योंकि एक तरफ से ये आ रहा है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए, यूरोप से ताल्लुकात खराब कर दिए, तो फिर तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। सिक्योरिटी दुनिया तो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को सीरियस लेगी, ना कि वो पॉलिटिशियंस को सीरियस ले, जो कि वो उनको पता है यार ये तो अपने इक़्तिदार बचाने के लिए कोई काम भी कर सकते हैं। तो बैरिस्टर साहब, हमारे पास फिर क्या लाया अमल है? जो नया सेटअप आएगा वो भी इस तरह की वो कहता है कि जी हमें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट काम नहीं करनी इमरान खान कहते हैं ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट की मैं मर्जी से आया हूँ और मेरे वो बड़े साथ थे। तो ये सारा टाइम जो है वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं चल रहा, एक नेचुरल प्रोसेस नहीं चल रहा किसी भी हुकूमत के सर्वाइव करने का, और अवाम जो है वो बेवकूफ बन रही है। इकोनॉमी जो है उसकी पोजीशन बड़ी स्लो है कि 32 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है, उधर इंडिया की 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो हम क्या इन कॉन्स्पिरेसीज के दरमियान ही रहेंगे पूरी जिंदगी? और जितना ये पॉलिटिकल प्रोसेस डिफिकल्ट है, हालात ज्यादा खराब हैं, इकोनॉमी चल नहीं रही, दुनिया की बहस और है, हमारी बहस और है, तो हम यहाँ से किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे कम से कम एटलीस्ट हम इस क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकल सकें और हमें एक रास्ता मिल सके। मैं देख रहा था यहाँ पे, मैं जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, वो एक इंडिया के ऊपर उसकी डेटा सॉवरेनिटी के ऊपर टॉक कर रही है, और हमारे पाकिस्तान में किस तरह की बहस हो रही है। तो हमें यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, हमारे वे आउट जो हम जिसे हम समझते हैं, मैं समझता हूँ आप हमें बता सकते हैं यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं कि हमारे लीडरान ना हमें बाहर से डराएं और ना ही हमारे लीडरान अंदर से डराएं। ये एक इंटरनली एक डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के तहत हुकूमत चलाएं और अवाम को बेवकूफ ना बनाएं। देखें, ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है कि इमरान खान और जो जो भी एस्टेब्लिशमेंट है या नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है, उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट आया है वो इस बात पे डेफिनेटली आया है कि उसने वेस्ट के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर दिया। अब इसमें जो बारीक बात है वो ये है कि इमरान खान की जो ख्वाहिश है, और जैसा कि उनका हर चीज़ पे एक ख्वाहिश है जो बड़ी सही है, मसलन तालीम सही होनी चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, हर बंदे को घर मिल जाए, ये ख्वाहिशात का अंबार इसको कहते हैं, जो वो आइडियोलॉजिकली या आप ख्यालात तसव्वुराती अंदाज में सोचते हैं, वो बड़ी नोबल बात है। लेकिन प्रैक्टिस में इन चीज़ों को जो डिलीवर करना होता है कि आप गैर जानबदार पॉलिसी की बात करते हैं, जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन है किसी भी डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, क्योंकि किसी कंट्री के लिए भी किसी तरीके से, हुआ वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, कल्चरली, ये कतन दुरुस्त रास्ता नहीं है कि आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी एक का हिस्सा बन के दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो, चूंकि वो आप हाथी की लड़ाई में बिला वजह जो है अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं जिसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये तो एक प्रूफ किस्म का विजडम है। लेकिन गैर जानबदार पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आप वेस्ट को गालियां देना शुरू हो जाएं, या जिन मुल्कों के साथ आपके 50 साल से जो है वो ताल्लुकात ही नहीं, बल्कि जिनकी बेस पे आप जिंदा रहे हैं, जिनसे आपने अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी लिए हैं, ख्वाह वो मिलिट्री एड में लिए हों या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लिए हों या इस तरह के लिए हों, उनको एकदम आप आंखें दिखाना शुरू हो जाएंगे हम आपके गुलाम थोड़े ही हैं। ये एहसास कमतरी की जो है एक रिफ्लेक्शन है जो आदमी के दिल में है, क्योंकि उसका गैर जानबदारी का मतलब ये है कि आप एक प्रोसेस के अंदर अपनी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको रीअलाइन करें, और उसमें एक प्रोसेस के अंदर आप जाके एंगेजमेंट के प्रोसेस में आप मुल्कों के साथ इस तरह का एक नया रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करें। आप अचानक उठ के ऐलान करना शुरू हो जाएं
کہ جی ویسٹ کون ہوتا ہے ہم اس سے بات کریں، یا ہمیں کیوں بتاتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں، جو کہ بتانے کی چیزیں ہیں. مثلا یہ خط لکھنا یورپین یونین کا رائٹ ہے، اور بالکل جو ڈپلومیٹک پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ آپ ہماری روس کے خلاف سپورٹ کریں. یہ ایک وہ کرے نہ کرے ایک دوسری بات ہے، لیکن لابنگ ہر ملک کی جو ہے اور ہر آرگنائزیشن کی ایک بنیادی رائٹ ہے جو اس پہ کرنا ہے. اب اس پہ اس طریقے سے بیان دے دینا جو کہ بہت زیادہ ایک امیچور قسم کے انداز میں، جس طرح کے کالج کے اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس پالیٹکس اور ڈیبیٹس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں اور آپ کی اسٹیٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے ایز اے پرائم منسٹر، چونکہ آپ کی اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے آپ کے انٹرسٹ کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیں انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا. نیشنل سیکیورٹی کے جو ذمہ داران کے ساتھ ان کا کانفلکٹ اس لیے پیدا ہوا کہ ویسٹ کے ساتھ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ذاتی مفادات جڑے ہوئے، واشنگٹن سے لے کے تو لنڈن تک آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، پراپرٹیز ہیں، کلچرل اور پولیٹیکل الائنمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بہت لارج اسکیل قسم کی الائنمنٹ ہے، جس کو اتنی آسانی سے یہ ایک دم ریجیکٹ کرنا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی پاسبل ہوگا اگر وہ تبھی ہوگا جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس کو انڈرمائن کرے گا، جو کہ عمران خان کے کیس میں سچویشن نہیں ہے. چونکہ دوسری طرف عمران خان کی جو اپنی حکومت ہے وہ 100% جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ چلتی ہے، یا ان کے اشارہ آبرو کی منتظر ہے کہ اشارہ آبرو ذرا ادھر ہو گیا تو آپ کے 5-10 ممبر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں آپ اتنی بڑی انڈرٹیکنگ کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں جی فوراً ہر چیز جو ہے اس کو بدل کے رکھ دوں گا. لیکن بات یہ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو کانفرنٹنگ قسم کی پالیسی ہے اس کا چین کے ساتھ بھی ان کا پرابلم ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 3 سال میں ان کی حکومت کے دوران جو سی پیک کا پروسیس تھا وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے، اس میں وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے، اور چینیوں کا جو انٹرسٹ تھا اس کو بھی کسی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی موجودگی اب جو ہے وہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو ان کی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جو بھی ان کی اٹیمپٹس ہیں یا خاموشی ہے، چونکہ خاموشی بھی اس طرح کی سچویشن میں ایک بڑی اٹیمپٹ ہی سمجھی جاتی ہے اٹ سیلف، چونکہ اٹیمپٹ کرنے والے فیلڈ میں جو ہے وہ بے شمار موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے چیزوں کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے میں، جس کو اب وہ جو ہے وہ پروٹیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل کنسپیریسی کی، جو کہ پاکستان میں ہر دور میں غلط طریقے سے جو ہے وہ پیش کی جاتی رہی ہے. کہ وہاں پہ جناب جو ہے آپ کو ایک چھوٹے سے چھوٹا کہیں واقعہ ہو جائے تو اس کو انٹرنیشنل کنسپیریسی کے ساتھ ملا کے تو اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل ایگزیکٹلی جو ہے اسی کا ری پلے ہے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی موت کے جو ہے وہ 3 ڈیکیڈ کے بعد بھی جو ہے وہ ایک لارجر دین لائف کریکٹر کے طور پہ بار بار ابھرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی واہ جی انہوں نے یہ کر دیا ہے. اب اس کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو کی ایک پوری ہسٹری ہے، سیکریفائز ہے، اور ایک فائٹ ہے جو انٹائی اسٹیبلشمنٹ فائٹ تھی. تو اس کو نظر انداز کر کے آپ بھٹو نہیں بن سکتے، چونکہ ہر شخصیت کا اپنا ایک جو ہے وہ ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے جس جو آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. آپ ایسے نہیں پک کر سکتے کہ ایک دن آپ کسی بڑے سے بڑے کلیرک کو جو ہے وہ اپنا رہنما بنا دیں، دوسرے دن کسی سوشلسٹ کو اپنا رہنما بنا دیں، تیسرے دن کسی انقلابی کو بنا دیں. تو یہ ایک کنفیوزڈ قسم کی پرسنالٹی جو ہے اس کا ہی اظہار ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط انہوں نے جو ہے نا تقابل کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. سر آخری چھوٹا سا ایک سوال کرنا ہے آپ سے. جی جی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کروا لیے جائیں تو شاید ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے، ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ ہم آگے جا سکتے ہیں. یہ شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں. حالات تو اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کوئی حکومت 5 سال بھی پورے نہیں کر پا رہی. پہلے تو ہم آتے تھے جی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ نکال دیتی ہے، کر دیتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا نئے فریش الیکشنز ہی مسئلے کا حل ہے سر؟
ये मैंने छोटा सा सवाल पूछ रहा नहीं, हूँ। पहली बात यह है कि जो हुकूमत 3 साल से चल रही थी वो क्या कर रही थी, पहले आप ये देखें कि उसमें नई आएगी तो कुछ करेगी। भाई बात असल ये है कि मुल्क के अंदर असल पॉलिटिक्स ये है कि हमने कर्जा किससे लेना है और किन शराइत पे लेना है और कर्जा कैसे अदा करना है। और पिछली जो हुकूमतें हैं उनको ब्लेम गेम जो आज तक जारी है। आप एक हुकूमत लेते हैं, आप कल अगर कैंपेन में आते हैं कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, तो आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के जो है वो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं, ट्रेजरी में कितने पैसे रखे हैं, कर्जे कितने हैं, ये आदाद शुमार नहीं है। तो आपको किसने राइट दिया कि आप मुल्क के सबसे बड़े जो है ओहदे के लिए लड़ना शुरू हो जाए। तो आके 3 साल बाद हमें बताते हैं जी हमें मुल्क मिला ऐसी हालत में। तुम्हें ये पता नहीं था कि मुल्क किस हालत में है? अगर पता नहीं था तो आपको किसने कहा कि आप इतना बड़ा तकल्लुफ करें? अब ये आज तक भी वही बातें कर रहे हैं कि हर चीज में जो है वो कसूर या नवाज शरीफ का है या जरदारी का है, हालांकि उनके अपने 5 साल पूरे होने को हैं। तो इन हालात में आप ये क्या, अगर नए इलेक्शन भी हो जाते हैं, देखें जो लोग दूसरी तरफ खड़े हैं उनके पास भी कोई इनकलाबी एजेंडा नहीं है कि वो आपको कोई मैजिकल हल बता रहे हैं कि हम आ गए तो आईएमएफ को कर्जों का क्या करेंगे, या इंटरनेशनल जो हमारी इस वक्त रिलेशनशिप है, ख्वाह वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या सी पैक के हवाले से चीन है, उस पर हमारी नई पॉलिसी क्या होगी, हम कैसे इन मसाइल का हल निकालेंगे। तो इससे मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा फर्क ये जो है ना आपके जो डीप यानी कोर इशू है उसका, उसके अंदर एक बहुत बड़े बहरान की रिफ्लेक्शन मुझे नजर आती है। ये जो अदम एतमाद है, ये इलेक्शन हो फलां इधर निकल गया फलां उधर चला गया, असल चीज क्या है कि बहुत बड़ा बहरान है सिस्टम के अंदर जिसको कोई छेड़ने के लिए तैयार नहीं, और कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मैं आता हूं और मैं इसमें ये तब्दीली लाऊंगा तो ये इसका हल निकलेगा। आप देख लें अपोजिशन ने इतने बड़े जलसे किए गुज़श्ता 2 सालों में, इतने बड़े बड़े खताब किए, एक लफ्ज आप मुझे बता दें जिसमें उन्होंने कोई सोल्यूशन पेश किया हो कि अगर हम आएंगे तो आईएमएफ से कर्जा नहीं लेंगे तो उसके मुतबादल हम क्या करेंगे, या हम आएंगे तो सी पैक को स्पीड अप कर देंगे या रोक देंगे, या हम आएंगे तो इंटरनेशनल जो हमारी रिलेशनिंग है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस चाइना जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो गई है, हम कहाँ खड़े होंगे। अब ये कह देना कि जी हम चूंकि अच्छे लोग हैं इसलिए हमें आने दें तो सब ठीक हो जाएगा, यही तो मौजूदा रजीम कह रहा था आने से पहले कि हमारा जी बहुत बड़ा साफ किस्म का कैरियर है, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, और 3 सालों में उन्होंने जो कर लिया वो तो पिछले सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बैरिस्टर साहब। ये एक अनएंडिंग सी स्टोरी लग रही है। हम नए एक हमेशा एक हम तो समझते रहे हैं कि हम ठीक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पावर ट्रांजिशन हो रही है हर 5 साल के बाद, लेकिन अंदर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन जो हमारे अंदर पाई जा रही है और हम एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। और अपोजिशन जब थी पावर में तो उनको भी चैलेंजेस थे, उनको इंटरनल चैलेंजेस थे, इनके गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, तो इन्होंने अपने आप को जो है वो शहीद कराने के लिए पॉलिटिकली विक्टिमाइज बन के अवाम के सामने आना चाह रहे हैं, और वो जलसे जुलूस करके भी शायद बहुत हद तक कामयाब है, नजर आ रहा है कामयाब है। क्योंकि जो हम तो वो पल्स समझते हैं ना कि पल्स क्या है। तो लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है। लेकिन दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, पर्टिकुलर रीजनल ममालिक, कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अरूज पे है और हुकूमतें मैंडेट के साथ काम कर रही हैं। और हम अभी बेसिक जो है वो प्रिंसिपल तय नहीं कर पाए कि किसने लीड करना है, किसने रूल करना है। कोई बैठा हुआ है तो वो कब तक बैठा हुआ है, सुबह इसकी क्या पोजीशन है, कल क्या पोजीशन है। एनी हो, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एनालिसिस सर। थैंक यू जनाब जी, हाँ सर, थैंक यू, आपका शुक्रिया।